Maying adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kahugpungan sa mga kapriyan sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini na usaban niyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakatlo ang usa nga semana sa ordinaryong panahon. Nobyembre 5, 2024. Ang ebanghelyo natong pamalandungan karon atong magkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa sa mga tawo nga nagtambong sa kananan, nakadungog niini og miingon siya kang Hesus, bulahan kadtong mga makatambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, may tao nga naghimog dakong kumbira, og daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Apan na malibad ang tagsatag sa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, nakapalit ako yuta o kinahanglan nga susihon ko kini. Pasayloa nga dili ako makatambong. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako og 5 kaparisan nga baka og paingon ako ngadto aron sulayan sila. Busa pasayloa nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo miingon, bag-o pa ako gikasal, busa dili ako makatambong tungod niini. Nipauli ang sulugoon og gisuginlan niya sa tanan ng iyang agalon. Labihang sukwa sa iyang agalon og miingon ang sulugoon, lakaw pagdali ngadto sa mga kadalanan og kasuok-suukan sa lungsod ug dad-anganhi ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga buta ug ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, Sir, natuman na ang imong sugo apan may bakante pa. Busa ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan ug sa kasuukan nga gawas sa lungsod og paanhia ang mga tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usan niadtong una kung gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mayong adlaw usab kanatong tanan mga igsoon ko ni Kristo. Karon di ay Nobyembre 5, 2024, Martes. Ako ang pagtimbaya sa tuwang igsuong pari na si Reverend Father Zacarias Montifalcon na siya gipanganak atong Nobyembre 5, 1948. Happy birthday, Tatay Saki. Mas ilado siya nga tawagon na tatay. Salamat kay sa imuhang pagkagasa sa simbahan, sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis, o nahimo kang buing himplo sa pagkayano o sa pagka-maayong tao. Ipadayon ang imuhang mga maayong diwa sa pagpaambit sa imuhang pagkapari o sa imuhang pagkatao na dili lang ka maayong pari kundi maayong tao pagka o mahimo kang maayong himplo sa pagkabalaan. Salamat sa imuhang pagkagasa sa imong kinabuhi, Tatay Saki. Akong pagtimbaya usab sa ato ang mga higala nga naminaw karon. Kabalo ko nga naghinam-hinam sila nga madunggan ang ilahang yung sila, Father, shout out with me. Ato ang mga higala diha sa Mercury Drugs sa Katadman. Mayong pagpaminaw sa kaninyong tanan diha. Dili na mo nako sa tagsaon kay daghan man kayo mo no. Sige, sunod na lang pod. Sa ato ang mga naminaw po diha sa Gango, silang Tito Luloy and Tita Luloy and Lumakad family, mayong pagpaminaw. O sa pamilya po ni may Lumakad o Glenn Morito, mayong pagpaminaw kaninyo, regards ko sa inyo ang anak. O sa tanang mga kaigsunan nato karon, ako among inform na kahapon nagsugod ang ato ang DOPIM Convention diri sa Diocese of Iligan, particularly diri sa Municipality of Kauswagan. Siya ampo ninyo na kaming mga kaparian ninyo from DOPIM, from Dipolog, Osamis, Pagadian, Iligan, Marawi, na mahimong mabungahon, mahimong mas makahatag pa og kanang
nindot kayo nga pundasyon sa relasyon sa kaigsuunang mga kaparian sa mga neighboring dioceses diri sa Metropolitan Archdiocese of Osamis. Nasakop niya na ang gitawag na og DUPIM. So mga igsuon ko, hinaot pa unta na kini nga ato ang mga activities sa ato mga kaparian, kini usa makahatag og kadasig og makahatag og dugang more inspiration na sa pagbalik na po diha sa mga tagsagang mga tahas ug mga responsibilidad sa mga parokya ura asa man mina-assign, kini usab na po may bagong mapaambit diha kaninyo kay dili man siya dunlon lang na lingaw-lingaw o linghayaw. Napod may mga talk na amo ang makatunan ug kani pod amo pong ipaambit diha kaninyo na makahatag po og dugang kahibalo dili lang diha sa ato ang spiritual na aspeto kundi sa mga gitawag nato og organic farming, organic na mga tanan sa pagpanginabuhi. Kay kitang nagtuo man kita na bantog na usa sa mga hinungdan nga daghan na kayo mga balatian ang mga tao karon tungod kay gitawag nato og kanang mga synthetic na kayo no, daghan na kay chemical nato ng mga gipangkaon. So mao gingon nga sama gani sa spiritual life na basta gani na magkaluya na ang espirituhanong kinabuhi. Usa sa mga suggestion dun sa ato ang mga spiritual fathers, back to basic. Sama nang back to basic, back to organic way ba? Sama na, learn to kneel and pray. So mao na ang basic life good nato isip tao, isip pari na ang basic gyud na magpalaban gyud ta kanunay sa Dios nga nagtawag kanato aning bukasyonan. So, dili na nakudugayon pa mga igsoon ko na ni Kristo ato ang tagaang pagtagad karon ng atong ebanghelyo sa adlaw karong Martes nga nindot kayo ang usa ka agalon nga nagpadala in taon siyang sulugoon aron pagdapit sa mga tao nga makigambit na makipagduyog ambit sa kumbira na gihandam niya kaniya. Pero ang mga tao na iyahang giimbita na ay mga nagkadiiyang mga rason nga no dili sila katambong. Ang usa na bago na kapalit og yuta, ang usa bago na kapalit og ganang gitawag nato og ganang baka, bisitahon sa daw, ang usa pod na bago pang gikasal. So matawag nato nga if we try to evaluate sila hang mga rationally nga wala dili sila makatambong sa maong invitation, sa maong kumbira, matawag nato nga personal o para kanila importante. Yes. Tanan man sigurong mga lakaw nato, tanan man siguro ato ang mga gitawag nato nga tumo og tinguha is patawag nato nga necessary sa ato ang kinabuhi. Pero kita usab gipahinumduman na kung ang Dios na gani ang mudapit kanato sa usa ka importante nga okasyon para sa ato ang bukasyon o para sa ato ang kaluwasan, we learn to set aside our personal necessities para ang necessity sa kaluwasan mo ay mas mauna. We learn to know our priorities in life. Dapat kabalo ta makat-on kung unsa gid ang priority nato sa kinabuhi. Kay usahay manggod nagtuo ta na kini atong gibuhat karon mao na ang importante. Mao ni ang mas tagaan natong pagtagad. Nakalimot ta what is the top priority that we need to do in this certain time. Mabitaw na nga kung kita gitudloan na mo kat-unta kung unsa ang atong hierarchy of priority, kawalo po taga mo kat-on kung unsa ang dapat unahon o kung unsa ang isunod-sunod nato ang atong mga activities in life. Importante ba kini sa tuang mga Kristiyanos biyahe? Kaya kung imo habitawong kinabuhi, systematic, organized, ikaw gipahinumduman na ikaw tinuod nga sumusunod ni Kristo because God is a God of order. So gusto sa Dios na ang imuhang kinabuhi na bitaw nay order ba? Na kana bitaw kabalo ka unsa ang mas unahon, unsa ang priority nimo, unsa ang next step by step. So kung inani manggod ang dagan sa ato ang kinabuhi manggod mga igsoon kuda ni Kristo na nindot kayo ang ato ang
pagdagan o ang ato ang way of life. Kaya nga naman, kaya kung ang way of life nato na ay hierarchy of needs, hierarchy of necessities, siguro wala yun tayong makaligtaan sa pagbuhat ug unsa ang dapat mas una buhaton nato sa kinabuhi. For example, mga igsoon, pagmata nimo sayo sa buntag, unsa man ang imuhang top priority na pagabuhaton bago ka magsugod sa imuhang daily activities. Kita gitudluan na to worship and glorify God o kita magpasalamat sa Dios sa tanang mga grasya na ato nadawat. Magpasalamat ta nga kita nakamata pa. Kana ang ato dapat nga unang buhaton sa pagpasidungog sa Ginoo, pagpasalamat sa Ginoo, pagampo sa Ginoo. Kay kana ang ato ang unang buhaton, wala tay angay dapat nga ilitukon kundi ang mapasalamaton nato nga mga pulong ngadto sa Ginoo nga kita gitagaan na pud niya another day sa pagpadayag sa tuong gugma ngadto sa ato ang sigkaingon o ngadto sa iya na siya ang naghatag ng tong kinabuhi. So nana lang kasimple mga igsoon na kung makataon kita sa pag-arrange sa ato ang priorities in life, maghatag kinig order sa ato ang kinabuhi, hanay ang atong kinabuhi, dili ta confused, dili ta malibog, o kini maghatag po ko nato og peace of mind. Kaya nga naman, klaro man nato nga wala tayong nakaligtaan, wala tayong na-leave behind na unsa ang mga importante nga butang nga angay nato i-fulfill anang adlaw. Ikaduhang punto, para sa mga igsoon ko ni Kristo, ang kaniyatong ebanghelyo karon nagpinumdum kanato na ang Ginoo nagdapit kanato kanunay. Siya kanunay ay naghimo og inisyatibo para kita makasulod sa iyang gingharian. Kani gitawag bitaw nato og kaning Eucharistic banquet. Usabi kini ka bangkite nga kanunay ang Dios naghatag sa iyang availability na mo po'y maghatag po nato og enough strength and nourishment sa tong earthly journey. We know that through the Eucharist, it nourishes us. It maghatag kaya nato og sustenance na sa ato ang kalibutanong panaw, maghatag kini kanato og kadasig. Pero bantay, wala gipamugo sa Ginoo ang bangkite na iyang giandam para kanato. Ito pa di ay, bisan pa og adunay mga santos nga misa nga gisaulog bisan asa, bisan pa di ang santos nga misa ginahimo kada adlaw, ang Dios kanunay lang yun na naghulat kanunay na kita mo response, kita kanami taong wala ta napugos sa pagtubag sa iyahang panawagan. Inana, mo ni nga sa ato pa di ay, dili di angay ipamugos ang kaluwasan, dili di ipamugos ang Eucharistia. So kung inana di mga igsoon ni Kristo, no, na nindot di kayo nga out of your freedom and free will, ikaw mitugon sa maong panawagan, kay ikaw nakasabot man kung unsa kini ka importante. Dili bitaw ingon nga mitugon ka sa usa ka panawagan tungod kinahadlok ka, tungod kay gihulga ka, tungod kay naadiya ang gitawag nato og kanang murag sige na lang kay kung dili ra ba mutubag, kung dili ra ba ni tagaan nato og positive response kaning tawhana, magluod ra ba ni, masuko ra ba ni? No. Kana bitong we are not only saying yes to the invitation because we want to please the person who is inviting us, kundi sa ato ang pagtugon sa maong imbitasyon, nakasabot ta ngano minsanong ta sa maong imbitasyon. Kay kabalo kita sa ato ang pagsanong niini, and we learn to set aside other priorities in life tungod kay nakasabot kita kini ang mas labing dakong importante sa ato ang kinabuhi. Yes, tanang mga gipangbuhat nato aning kalibutan na importante man, pero mas kabalo kita mo discern, mo aninaw og mulhantaw unsa ang mas labawng importante sa ato ang kinabuhi. Mao na magsun ko ni Kristo, kung ang kaluwasan gihanyag na kanato, tad kita pod na atay mga personal pa nga gustong buhaton,
anara gud na nato. Di kita magmahay. Kay at least giimbita ta. Gi-personal ta og gipaadtuan ta. Kani bitang sulugoon nga nag-invitar ka nato. Mao man ni ang mga gisugo na sa ato ang Ginoo. Mao man ni ang mga iyahang gitawag nato na mga pinadala para sa pagpahinumdom ka nato na ang kumbira na giandam sa Dios dili lang kanang gitawag nato og kanang earthly na kumbira. Kay ang kumbira diri sa yuta humanta makakaon, humanta nga mabusog, pagagutomon tagbalik. Pero ang kumbira na giandam sa Ginoo para kanato tanan na dili tam uhawon, dili na ta pagagutmon ug mao ni siya gitawag nato og eternal happiness in heaven. Hinaot pa unta mga igsoon ko ni Kristo, dili nato sayangan ang mga imbitasyon na gihanyag kanato. Sa mga panahon na naana gani mga inaani bitaw, mga rare opportunity na ato ang pwede na unta ang makasinati sa pakipag-uban totally sa Ginoo diha sa Eucharistia o diha sa mga activities sa simbahan. We learn to reflect, we learn to discern unsa magyud ang mas labing importante kana mga igsoon. Ikatulo mga igsoon gid ni Kristo nga ang Dios human na gi-reject ang iyahang invitation, ang usa ka sulugoon human gi-reject ang iyahang paghatag og katong pagpadayag sa iyahang mga tumong tinguha sa maong kumbira, wala siya miundang dayon. So inana ang gugma sa Ginoo giday no nga wala bitaw siya dayon mag-surrender nga bisan pa og wala dayon gitagaan og positive response ang iyahang panawagan. Iyahay pong gipangitaan og laing pamaagi nga kung kinsa pa man to ang mas pili pang makaadto. Gusto manggod sa atong Ginoo na mapuno ang iyahang ang iyahang term dire mapuno ang iyahang balay. So kita gipinumduman God wants all men will be saved. Gusto sa Dios na kita tanan maluwas. Gusto sa Dios na kita makatagamtam o iyahang makauban. Pero naalagday nato no nga bisan pa o ganang gihanyag na sa Ginoo ang kaluwasan, naalagday nato mga tao if we totally reject the invitation of Jesus in this kind of occasion. So hinaot pa unta sa ato ang pagpadayon, sa ato ang paglawig kaning kalibutana na dili ta malibog, dili ta malisang o dapat we will be enlightened kung unsa ang dapat natong mas pilion o unahon aning kinabuhian. Sama sa kong ingon, busy man ta, daghan tag gustong buhaton, pero dapat nato unang buhaton ang kabubuton sa Dios kay kini magdadaman kanato dili lang sa tawhanon o yutan-on na kalipay kundi it leads us to eternal happiness which leads us to see God face to face in heaven. So, mga igsoon, ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga nagtrabaho karon sa ato ang ospital sa Mars MC. Salamat kayo sa ato ang hospital director, Dr. Martin Jesus Santiago, sa ato ang HR director, Ate Melky Bayawak, sa ato mga doktor dia, Ma'am Jane, sa ato ang mga bagong mga higala, sa ato ang mga nurses, sa ato ang mga security guard, sa ato ang mga tiglimpyo, sa tanang mga nagtrabaho karon sa atong ospital, sa ato ang balay tambalanan, padayon kamo paghatag og kalidad na serbisyo ikini usa ka pagpadayag sa ato ang pagmahal dili lang sa ato ang trabaho kundi sa atong katawhan nga ato kita gimahal nato ang atong nanitong amahan na mo'y naghatag kanato og kinabuhi. Sa ato pa, mga igsoon ko na ni Kristo, na sa ato ang pagpadayon ni ato ang kinabuhi, atong timan-an kanunay nga kita wala lang nangalagad tungod kita gisunduhan, kundi kita naghatag og kalidad nga trabaho kay tungod kabalo kita na wala lang nato siya gibuhat for a certain job, kundi we do it for a certain purpose and we want to fulfill our mission here on earth. Busa,
Mga igsoon, din nilang kukutob, ayaw kamog kalimot na ang pulong sa Dios ang agayod na pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. O ang timpo sa tingbunga, muhatag siya mga maayong bunga. Hinaot pa unta na kining tanan na ato ang nadungog o gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala kanato sa ato ang gitinguha o padulngan ang gigharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Mga igsoon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen nga si Santa Maria nga atong gitawag nga misamisnon o ang birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat mga igsoon nila ni Kristo and God bless.